बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज का लेक्चर 19 जून 2020 जमात नहम उर्दू बरोज़ जुमा। गज़ल नंबर 2। शायर का नाम ख्वाजा हैदर अली आतिश। कल हमने शायर की ख्वाजा हैदर अली आतिश का तारुफ पढ़ा और जो है गज़ल नंबर 2 के पहले 4 अशार की तशरीह, मायनी और मफ़हूम को समझा। तो आपने इस गज़ल में पढ़ा कि शेर नंबर 1, 2 और 3 और 4 में जो शायर है वो अपने महबूब के बारे में ज़िक्र करता है, उसके खूबसूरत जुल्फ़ों, खूबसूरत चेहरे के बारे में और उसकी लापरवाही और बेइतनाई के बारे में पढ़ा आप लोगों ने। तो आज हम लोगों ने शेर नंबर 5 की तशरीह और उसका मफ़हूम करना है, मुश्किल अल्फाज के मायने भी करने हैं। तो शेर नंबर 5 देखिए ज़रा। बरहमन को बातों की हसरत रही, खुदा ने बुतों को न गोया किया। बरहमन हिंदुओं का पंडित जो पूजा वगैरह करवाते हैं, हसरत वो ख्वाहिश जो पूरी ना हो सके, गोया बोलने वाला, ये कि बोलने की ताकत रखने वाला। तो इसका मफ़हूम सामने देखें। बरहमन की ख्वाहिश थी कि वो बुतों से बात करे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके बुतों को बोलने की ताकत और हिम्मत नहीं दी। अब बरहमन जो है हिंदुओं का पंडित, उसने बुतों की हमेशा से पूजा की, इबादत की। उसकी ये ख्वाहिश थी कि वो बुतों जो बुत हैं जिनकी वो दिन रात इबादत करता है, वो उससे कभी बात करें, लेकिन बुत जो है वो बेजान है। तो अल्लाह ताला ने उनको बोलने की ताकत और सकत नहीं दी। अल्लाह ताला ही वही ज़ात है जो परेशान लोगों की फरियादें सुनने वाला है और उनकी ज़रूरियात को पूरा करने वाला है। वही हमारी दुआएं सुनता है, वही समीउ बसीर है। तो दूसरे वो लोग हैं जो रब्बुल आलमीन के वजूद का इनकार करते हैं और वो काफिर लोग हैं और पंडित हैं जो बुतों की पूजा करते हैं और दुआएं करते रहते हैं। उनकी ज़ुबानें यहाँ तक खुश्क हो जाती हैं, उनके माथे रगड़ रगड़ कर घिस जाते हैं और उनकी कोशिश ये होती है कि जिनकी हम इबादत करते हैं, जो हमारे माबूद हैं, तो वो हमसे बात करें, लेकिन वो तो ये सकत रखते ही नहीं कि वो बात कर सकें। और अल्लाह ताला की ज़ात ने हर चीज़ को बनाया है, तो अल्लाह ताला ने उनको कुव्वत और ताकत ही नहीं दी कि वो बात कर सकें। तो पत्थर में कुव्वत गवाही कहाँ से आएगी? ठीक है। तो यहाँ इस शेर में जो शायर ने बुतों को जो है अपने महबूब से तशबीह दी है, इस्तारा इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा है कि मेरा महबूब इस कदर संग दिल है कि वो बिल्कुल एक बुत की तरह है। जैसे बरहमन जो है वो उसकी पूजा करता रहता है, इबादत करता रहता है, लेकिन उसकी हसरत होती है कि उसके बुत उससे बात करें, वैसे ही महबूब जो है तो अब उससे जिससे वो प्यार करता है उसकी पूजा करता है, उसके बात करने के बहाने हीले ढूंढता है, लेकिन जो है माशूक जो है वो उससे बात करने की कोशिश नहीं करता। और जो वो तो बिल्कुल ऐसे है जैसे पत्थर का बुत हो, और वो बिल्कुल ऐसे है जैसे पत्थर का बुत हो, और वो जज्बात को समझने से बिल्कुल कासिर है और उसके अंदर बिल्कुल भी जज्बात नहीं है। तो इसलिए शायर ने जो है यहाँ बरहमन और बुतों का इस्तारा इस्तेमाल करते हुए ये बात की है। तो आगे है शेर नंबर 6 देखें। मज़ा गम के खाने का जिसको पड़ा, वो अश्कों से हाथ अपना धोया किया। मज़ा लुत्फ, अश्क आंसू, हाथ धोना, हाथ धोया किया, हाथ धोना। ठीक है। तो अब इसके शेर का मफ़हूम देखें। जो गम की लज्जत से वाकिफ हुआ, उसे सारी जिंदगी आंसू बहाने में मजा आया। अब यहाँ शायर ये बयान कर रहा है कि यानी कि जिसने इश्क किया और उसको उसमें दुख मिले, गम मिले, तो उसने सारी जिंदगी आंसू बहाए और उसको आंसू बहाने में मजा भी आया। तो इस शेर में आंसुओं के बारे में जिक्र किया गया है जो महबूब के जुदाई में शायर जो है बहा रहा है, और वो इस कदर शदीद और ज़्यादा है कि इतने ज़्यादा शायर ने आंसू बहा दिए हैं कि अब उसको उससे अपने हाथ धोने पड़ रहे हैं।
دراصل شاعر جو ہے اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ عشق میں انسان کو بے پناہ جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس میں کامیاب ہوتے ہیں، دکھوں کو برداشت کر پاتے ہیں، اور کچھ جو ہیں تکالیف کو برداشت نہیں کرتے، اس کے لیے بہت زیادہ آہ و بکا کرتے ہیں، اور انہی عاشقوں کو غم میں مبتلا ہو کر آنسو بہانے میں لطف آتا ہے، اور وہ بغیر غموں کے نہیں رہ سکتے، اور درد جب غم اور تکلیف جو ہے بہت زیادہ جب بڑھ جاتی ہے تو وہ آنسوؤں کی شکل میں باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ جب وہ اس دکھ اور غم میں آنسو بہاتا ہے تو اس کو بہت مزہ آتا ہے۔ آگے شعر نمبر 7 دیکھیں۔ زنخنداں سے آتش محبت رہی، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا۔ زنخنداں ٹھوڑی کا گھڑا، ڈبویا کیا یعنی کہ ڈوبتا رہا۔ تو اب جو ہے اس شعر میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے آتش، تو اس لیے یہ آخری شعر جو ہے اس کا مقطع ہے، کیونکہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ جس شعر میں غزل کے آخری شعر میں شاعر نے اپنا تخلص بیان کیا ہوا ہو تو وہ غزل کا مقطع کہلاتا ہے، یعنی کہ آخری شعر۔ اگر اس میں تخلص نہ بیان کیا ہوا ہو تو پھر وہ غزل کا آخری شعر کہلائے گا۔ تو اب جو ہے شاعر نے اس شعر میں کیا بیان کیا ہے، اس کے مفہوم کو ذرا دیکھیں۔ آتش کو محبوب کی ٹھوڑی میں پڑنے والے گھڑے سے بہت پیار ہے، اور وہ اس کنویں میں ہمیشہ ڈوبا رہا۔ اب شاعر نے جیسے کہ اس غزل کے شروع سے ہی محبوب کی تعریف بیان کرتے ہوئے بتایا ہے، تو ان کے ظاہری نقوش کی تعریف کی ہے، اور ہر انداز سے، یعنی کہ ان کا محبوب ایسا ہے کہ اس کو بےقرار کر دیتا ہے، اس کا خوبصورت چہرہ، اس کی خوبصورت زلفیں جو ہیں وہ، اور جو انداز میں بھی وہ سامنے آ جائے تو محبوب کا ہر انداز جو ہے وہ دلکش اور دل فریب ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو محبوب کی ٹھوڑی میں گھڑا ہے تو وہ بالکل ایسے ہے جیسے کنواں ہو، اور شاعر جو ہے ساری زندگی اس میں ڈوبتا رہا ہے، اور محبوب جو ہے اس کی ٹھوڑی کے گھڑے میں ہی اٹک کر رہ گیا ہے۔ تو اس شعر میں شاعر جو ہے محبوب کی اس نے ٹھوڑی کو ایک کنویں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کہ جیسے ایک انسان کنویں میں گر جاتا ہے تو اس میں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، بالکل وہ بھی محبوب سے ایسے ہی پیار کرتا ہے کہ اب اس کو چھوڑ نہیں سکتا، اس پیار سے باہر نہیں نکل سکتا، تو اس لیے اس نے محبوب کی ٹھوڑی میں پڑنے والے گھڑے کو ایک کنویں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ تو یہ تو تھے ہمارے شعر نمبر 5 اور 6 اور 7 کا مفہوم اور تشریح جو آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ ہماری آج کی ڈائری یہی ہے کہ شعر نمبر 5، 6 اور 7 کی آپ مفہوم، معنی اور تشریح کو اچھے طریقے سے دیکھیں گے۔ جیسے کہ تشریح کا آپ لوگوں کو طریقہ بتایا گیا ہے، آپ لوگوں نے ویسے ہی کرنی ہے۔ ہمارا یہی آج کا لیکچر ہے۔ اللہ حافظ۔